السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، من تبعهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أقدم أولا شكري لفضيلة مولانا كياهي حجي فاروق وكياهي حجي مزود صاحب هذا المكان المبارك معهد الروضة 2 ورئيس القرية المبارك أستاذ هارنو، ونقول له بالمدورة سكلنكم. Beliau ngawalin debu kalaban maos maci syukur ka Allah Subhanahu wa taala, ban maca salawat ka orang seutus ka anggoy titi rahmat dan sadayana alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben saja keluarga, saja sahabat, ben orang-orang senoro dalam pana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ku laku ke akhirat. Bukan beliau ngak dinto ngawali dabu kalaban mator sakalangkong. Mator sakalangkong saya pertama ka sahibul majlis ingki gak dinto ke Muzawid Bahrawi. Saya insyaallah ngastanin ponduk sedewuna beliau pasti barokah, pasti paringi barokah ataupun doa dari katorna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan saya nomor 2 beliau ngatoreh syukur sakalangkong deka kepala tisah kak ditoh. Saya juga muka-muka paring barokah sareng Allah Subhanahu wa taala ingki kak ditoh Bapak Harno. Beliau kena adabu kok ngocah sasalengkong ingki. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لهذا المجلس المبارك ونحن على أعتاب بناء معهد جديد يعنى بتحفيظ القرآن الكريم، ونحن في شهر مجيد، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم بأن علاقتنا بالقرآن الكريم هي علاقة مع الله مباشرة، فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. شرف الكلام من شرف المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. Beliau awali juga dahunah kalaban doa moga-moga epalekeh dadah sareng Allah Subhanahu wa taala, ban epagempang urusan sareng Allah Subhanahu wa taala. Beliau alan yudakin dan kula sareng panjenengan samangken toju etep tarep etep penengah ana sebekal ebangunin ponduk kaanggoy Al-Qur'anul Karim. Sakadin majan kula sareng panjenengan Nabi asambung sareng Al-Qur'an ka ento asambung sareng Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena Al-Qur'an ka ento kaguna basera, Al-Qur'an ka ento beuna Gusti Allah Subhanahu. Jadi mana beda orang seaban terus-terusan usaha kanggo asambung Al-Qur'an ka ento otomatis nyambung aben sareng Gusti Allah Subhanahu. والقرآن الكريم أيها الكرام هو رفعة الأمة وعزة الأمة وكرامة الأمة. الله سبحانه وتعالى جعله شفاء للقلوب وشفاء للأجساد. وننزل من القرآن ما هو
بالقرآن الكريم، والحياة الطيبة بالقرآن الكريم. Juga Al-Quran ka ito perlambang bahwa Al-Quran ka ito tinggina umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muljana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggina derajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ito kalaban Al-Quranul Karim. Sehingga di Al-Quran juga ka ito dadi fungsi banyak fungsi yang ranah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Engkau noronakin Al-Quran jariah dadi obat ban dadi rahmat ka orang-orang seiman ka Allah Subhanahu wa taala. والقرآن الكريم كما قال العلماء من أراد أن يكلمه الله فعليه بتلاوة القرآن، لأن القرآن كلام رب العزة فيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا وأخبار ما بعدنا، فهو الفصل وهو العدل، وفيه كل ما يحيي القلب ويحيي النفس ويحيي الإنسان في حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. Beliau juga menjelaskan bahwa betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun bedah setong goreng ter cataranah sareng Gusti Allah, ter maturah sareng Allah Subhanahu wa taala, maka becek maca Al-Qur'anul, karena Al-Qur'an itu beuna Allah. Jadi Nabi beda orang maca Al-Qur'an pada setor mator ter cataran sareng Allah Subhanahu. Benjukan Al-Quran ka entah Rabu bisa detik mana Pak Idul Al-Quran ka entah acara tentang orang-orang sampun kalebat, umat sampun kalebat. Ben bisa detik tekuan ben orang-orang sebekal nanti di zaman ka dintoh ben zaman sebekal detik. Al-Quran itu lengkap saja. Sehingga tenggul sareng panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu andi hubungan sareng Al-Quran. ولذلك أيها الكرام الأمة لا بد أن تحيا مع كتاب الله عز وجل وأن تعيش مع كتاب الله عز وجل، فكتاب الله هو الهدى والنور، فيه البركة وفيه الخير وفيه محبة سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإعراض عن القرآن هو هجر وعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang menabi ampunan di hubungan sebagus sareng Al-Quran ento otomatis ento oleh cintanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang menabi jauh dari Al-Quran para Rabu ento sami saos sareng nyareh moso dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad cinta ada Al-Quran, maka Nabi pada umat selebur maca Al-Quran ento pada bain ben menyatakan cinta ada Nabi Muhammad. Nabi jauh dari Al-Quran pada ben aban ento sema jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الكرام، إن واجب الأمة أن تحيا مع كتاب الله، فعدم الحياة مع كتاب الله موت، وهجران القرآن عداوة لرسول الله، وهجران القرآن سيشكو رسول الله على من يهجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الذي يهجر القرآن سيشكوه رسول الله، وسيكون عدوا لرسول الله، وسيكون مع المجرمين والعياذ بالله. Akade manabi orang ka entoh cinta dan Al-Quran andi hubungan sareng Al-Quran ka entoh cinta dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manabi beda orang jauh dari Al-Quran, momos maca Al-Quran, momos ajar Al-Quran entoh pada bain se panapa muka aben kangkui tor matorakin Rasulullah da kaaban eta mator da Allah kala bencuban apa. Karena kanjeng Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran yang ada bu para nabi. Ada debu apa? Wa qala Rasuluh ban ada bu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa umat abdina semangkin ampun jauh dari Al-Quran duhus teh. Jadi mana beda orang jauh dari Al-Quran, maka emat orakin langsung sareng Rasulullah ada akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar dihubungi Allah juga oleh bahwa Allah entoh nyiptaakin mosong-mosonah terdiri dari orang si ala kutusah engki gak ditok orang-orang sejauh dari Al-Qur'an. Maka mana bitan gula sareng panjenengan jauh dari Al-Qur'an entoh si pertama oleh sebab ayat 2 kisareng Kanjeng Nabi kalaban kenapa? Dadi mosonah. Si nomor 2 yang sareng Allah dadi orang-orang si tak ndek Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أجر من يتعلم القرآن وفضل من يحفظ القرآن وفضل من يرسل ولده لتعلم القرآن. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بل أهل القرآن هم أهل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله في الأرض أهلين من هم أهل الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من أهل الأرض أهل القرآن أهل الله وخاصته. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ajalah sakit di dalam dadabuna. Kenapa? Keutamaanna, ganjaranna orang sing ndak ajar Al-Qur'an, keutamaanna orang sing hafal Al-Qur'an, juga posisina orang sing andi anak pas ekerem kaanggoy ajar Al-Qur'an. Jadi kenapa dia gunakan Kanjeng Nabi paling bagus sebeen kabeh ya. Pertama, orang sing ndak ajar Al-Qur'an. Si nomor 2 ndak ngajarekin Al-Qur'an. Itu orang ngajar. Mana bi hafal Al-Qur'an lainan boleh. Dulu ki guru beliau katanya betekin hadis Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah riyah andi keluarga sebeda bumi. Bayangkan, Allah andi keluarga sebeda ibu. Monten kula sareng panjenengan kadang perak yang ke keluarga sareng bupati. Kainto yang gep keluarga sareng Allah Subhanahu saungguna Allah arya andi keluarga sebeda bumi pasira kainto orang-orang hafal Al-Qur'an dan orang-orang khusus sing ngalakonin ajaran Al-Qur'an. Jadi Nabi tero yang gebah keluarga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari kula sareng panjenengan usah bagus aja Al-Qur'an, lebih-lebih bisa ngafalakin Al-Qur'an. يا أيها المكرمون والمكرمات ونحن بصدد بناء معهد للقرآن الكريم في هذا المكان ما شاء الله في مدة قصيرة. هذا للمعهد صحيح، هذا ببركة القرآن وببركة نية القرآن. البركة تنزل من أجل القرآن والبركة على الأهل والذرية من أجل القرآن والفوز والفلاح لك من أجل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. إن ولدك أو ابنتك إذا حفظوا القرآن ودفعناهم لمراكز أو معاهد تحفيظ القرآن فلنعلم أنهم يوم القيامة سيكسون تاج الوقار. الحلة الواحدة فيه أشد إنارة من نور الشمس. ابنك أو ابنتك إذا حفظ القرآن له أجر شهيدين يشفع ل70 من أهله ممن وجبت لهم النار. فهل بعد هذه الكرامة توجد كرامة؟ إذن موضوعنا الأول كيف ندفع أبناءنا لحفظ القرآن وتعلم القرآن وندفع أنفسنا لقراءة القرآن الكريم ليكون لنا ذخرا في الدنيا وحياة في الآخرة. Dintoh anak sebeda dintoh bahasa sampun duduk siapun ikan niat dipun buka Al-Qur'an
ento ampun icatet bahwa tanah ento bakal oleh barokah al-Qur'an. Apa barokah saja jika ento mana lebat Al-Qur'an gempang banyak ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana orang-orang sing ngirim anan kanggo ngafalake Al-Qur'an para rabu ku laku dalam swargana Allah bekal epangang kuy mahkota sareng Allah subhanahu. Mana gede orang sing maca Quran, si hafal Quran ente deui sareng Gusti Allah subhanahu wa taala. Ayo bocah. Bocah pas ongke deraja teban. Jadi ketika ada orang yang maca Quran ente sareng Allah langsung dideuin. Bocah maka setiap bocah na benda Al-Quran maka bakal mongke deraja teban. Kenapa boleh orang-orang si hafal Al-Qur'an maka manambi bedah orang sing makin anaan atau anak binin kanggo ngafalake Quran ento ku leku para rabu bakal yang guin mahkota sareng Allah subhanahu wa taala. Seka di mah setong permatanah ka ento lebih terak dari teraan arek sebudi itunya ento. Dari hebatah orang andi anak ngafalakin Al-Qur'an. Sing nomor 2 kenapa? Mana beda setong orang andi anak ngafalake Quran sampai hafal Quran maka orang itu andi kenjerenah 2 orang syahid di jalan Allah subhanahu. Sekali mah orang syahid setong esok bisa abri syafaat dek kapetong bolo keluargana. Bayangkan situ orang hafal Quran paringin kenjerenah 2 orang syahid. Seorang syahid setong bisa nyelametakin petong bolo keluarga. Petong bolo kali 2 sama apa? 100 bolo orang keluarga. Itu mana beda anak hafal Quran maka bakal nyafaatin setong. Orang sepenah bakal yang guin mahkota nomor 2 bakal bisa nolong beuleunah. Ya ayyuhal akarim wa nahnu na'ishu ma'a nabiyil Qur'an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dhikra مولده العطر. لابد أن نعلم بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد كان المقصود من بعثته وولادته هو رحمة أولا من الله بالأمة وبالعالم كله، ثم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأنزل مع النبي نورا مبينا. فالله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الذي أنزل على قلب سيدنا محمد قال فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فالنور الذي أنزل معه هو القرآن الكريم. فنبينا أفضل البشر وخير البشر وأعظم البشر، وولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم نعمة ومنة على البشر. فالله قال عن هذه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فأعظم نعمة ومنة من الله علينا هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Tenggula sareng panjenengan samangken kadintoh odi sareng goreng sing iba Al-Qur'an. Pasirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi Muhammad samangken ben maulid. Maulid sira om kaintoh Kanjeng Nabi Muhammad para rabu. Kadintoh sareng Allah subhanahu wa taala yutus sepertama kanggo titi rahmat satejeuna alam. Nomor 2 kanggo titi petotu ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka di dalam Al-Qur'an itu bagian bahwa Nabi Muhammad kaintoh ngiben nur. Kiburuh mawas sareng beliau kaintoh orang-orang seiman, senorok ka Kanjeng Nabi, sing ngurmat Kanjeng Nabi, sing ngagungake Kanjeng Nabi, pas norok ka nur sabarengake Kanjeng Nabi pertama. Kenapa saya maksud nur ento? Engki ka ento Al-Qur'an sabarengakeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ben nomor 2 Kanjeng Nabi Muhammad ento kenapa? Dadi nikmat. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan Allah riya ongku apa ring ka orang mukmin sing ngutus para nabi dari golongan nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ento dadi nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نأخذ العبرة من مولده كيف نقتدي به ونهتدي به صلى الله عليه وسلم. فالله أرسل رسوله بأعظم الأخلاق وأجل الأخلاق. ربنا زكاه جل وعلا في عقله قال ما ضل صاحبكم وما غوى. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dintoh momen samangken kak dintoh dan kula sareng panjenengan juga kudu ajar katipun apa tata kerama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben usaha kanggo nurut. Dadi ajar ngalak hidayah ben usaha kanggo nurut dek kata tata kerama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad kentoh sareng Allah yutus kalaban tata kerama sing paling sae. Disebutkeun di dalam Al-Qur'an ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dawuh Allah. Allah jadi Allah kentoh adabu bahwa Nabi Muhammad kentoh tak bisa tak kira sesat. Yang nomor 2 tak kira kurang ajar. Jadi Nabi Muhammad kentoh iparingin akhlak sesampurna sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. زكاه ربه في بصره قال ما زاغ البصر وما طغى. Allah ento abersen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pangoladan. Kalaban ki buruk ento bahwa Nabi Muhammad ento kenapa dalam pandangan ento tak kira lacot kana ring jowo ento. Tak kira kurang ajar ring Madura. زكاه في لسانه قال وما ينطق عن الهوى. Nomor 3 Allah ento ampun ajamin abersiakin abebasakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lesanah. Katipun apa? Nabi Muhammad tak kira mengucapakin setong-setong kalaban hawa nafsuna. زكاه ربه جل وعلا في قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. Nomor 4 Allah Subhanahu wa taala abersen atena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se adabu ajamin di dalam Al-Qur'an kento kalau berbunah se artena kento bahwa atena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira pernah lecek hal-hal seampun dikauningin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا زكى نبيه في حلمه بالمؤمنين رؤوف رحيم. Juga Allah Subhanahu wa taala abersen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimah ben sifat li serah. Katipun apa? Nabi Muhammad ke orang-orang mukmin gak dinto orang ser ben orang sepenet anusah. ممكن مك هذا مك سكرات الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. Mik kabara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Yang tak sampai iki sakarat kan, sampai mati. زكاه ربه جل وعلا في معلمه فقال علمه شديد القوى. Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala juga maberse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak orang sing ngajarin Nabi Muhammad. Orang sing ngajarin Nabi Muhammad bene orang gum tanggung. Bene makhluk gum tanggung iki gak dito malaikat Jibril alaihi salam. Sada bakin allamahu syadidul quwa ngajarin dak Nabi Muhammad iki gak dito malaikat sebanget kuat. ربنا زكى نبيه في صدره ألم نشرح لك صدرك. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga palebar denah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala sejamin di dalam surat Al-Insyirah Muhammad apala tak
adina ba'an berengkok Muhammad. زكاه جل وعلا في ذكره ورفعنا لك ذكرك. Kanjeng Nabi Muhammad juga ipaprisa sareng Allah Subhanahu wa taala dalam sebutan Allah Subhanahu wa taala engkau langangka sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yaqulu al-muadhdhin ashhadu an la ilaha illallah illa wa yutbi'uha ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mun bada muadzin adzan marana ngucap la ilaha illallah pasti ampun nyebut Muhammadun Rasulullah. ربنا زكى نبيه في طور وعفته ووضعنا عنك وزرك. Allah juga ampun ajamin mabrisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajegeunah aben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban kenapa? Engkau langangka ka ben Muhammad kesalahan nabeun. Artinya jaga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. زكى نبيه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Dari gelak saja saya sebutkan ke entah pas beda dalam Al-Quran sebutkan bahwa Nabi Muhammad kan entah ampun betul-betul makhluk sesempurna jamin sareng Allah Subhanahu wa taala kalau berguna demi saungguna ben Muhammad ariyah ongku-ongku orang senetepin tata keramah seagung. لذلك هذه التزكية حتى يكون كما قال رئيس الجلسة في البداية وتلا الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليكون نعم الأسوة ونعم القدوة. كلمة أسوة كيف نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بكمال خلقه وكمال عبادته صلى الله عليه وسلم. Itu dari satu aja nak kita para rabu pas puncaan akadi ayat saya baca bareng MC gila bahwa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaento beda suri toladan sebagus sehingga tenggul sareng panjenengan wajib kudu ajar ban kudu nuruk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban perasaan bareng abak si seneng ongku nuruk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalam diri Nabi Muhammad badah suri toladan ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه جميل حتى أوروبا في هذا الزمان تقول قبل أن تنهض قبل 50 عام ماذا قالت أوروبا؟ إذا أردنا أن نبقى ونسود العالم فلا بد أن تكون حياة محمد صلى الله عليه وسلم واقعا في أوروبا من صدق وأمانة وعفة وطهر ورحمة كل هذه الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها الغرب حتى تصبح بلادهم جميلة. فنرى العدل للأسف عند الكفار اليوم. أنا أذكر وأقول للأسف بكل مرارة إن بعض الدول نسميها نحن كافرة حتى دولة مغتصبة مثل إسرائيل لو أن رئيسها ورئيس وزرائها فقط أذنب ذنب يأتي الشرطي البوليس الصغير يأخذه إلى السجن فحكموا بالعدل فسادوا. ولذلك ماذا قال ابن الجوزي؟ إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المؤمنة الظالمة. فالغرب أخذ أخلاق نبينا ونحن للأسف لم نتأسى بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tata kerama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ento bagus sempurna. Dari sempurna dari bagus akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekitar 50 tahun sedimin setampungkur ento orang-orang Eropa sampai ngucap engkok ben-ben sedia montero nguasana dunya
wajib nero akhlak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan orang Eropa saya kafir. Maka ada beliau sangat menyesal beliau ada busa kak dintoh. Semakan kak dintoh sedetik penyebab orang-orang Islam yang mundur karena ampun tak niroh akhlak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal apa? Keadilan, di dalam hal nisar orang lain, rakyat, di dalam hal kenapa ajagah kehormatan abad. Maka ada beliau kak dintoh hatta nang negara Israel Yahudi gak disabar Arabu. Mana bibada pejabat, menteri, segala kotu segala rakyat. Kento tak tondus punten. Pas entar ke polisi sepang kata rendah gak bisa. Entar dibi menyerahkan diri ke bengkok kau koman saja. Kento akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada bunda Imam Ibnul Jauzi. Kenapa ada bunda? Satiyariyah. Kenapa? Negara-negara sekafir keng adil bukan lebih unggul dari negara-negara se-Islam tapi zalim. Maka dari hebat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento sampai contoh sarang orang-orang kafir, orang-orang Eropa se-kafir kento. أيها الكرام لابد لنا أن نحيي أخلاق رسول الله في بيوتنا وفي نفوسنا وفي ظاهرنا وباطننا. كيف كان خلقه الباطن إخلاص ومحبة لله وتوكل على الله ورضا بقضاء الله. كيف كان ظاهره صلى الله عليه وسلم خلقه كريم جميل مع المسلم مع الكافر مع النصراني مع اليهودي حتى مع من قاموا بأذيته صلى الله عليه وسلم. كيف كان خلقه ورحمته مع الصغير مع الحجر مع الشجر مع الحيوانات أعزكم الله. كان خلقه رأفة ورحمة صلى الله عليه وسلم. Maka tergulu sering panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu usaha kanggo maodi tata krama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama dalam baaban dibi, nomor 2 dalam bengkoh-bengkoh dan gula sareng panjenengan, nomor 3 dalam keluarga dan gula sareng panjenengan. Zahir batin usaha-usaha maudi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapa kanjeng Nabi kayak itu para Rabu? Dan gula sareng panjenengan usaha ngapes boleh, walati boleh. Kanjeng Nabi kayak itu hebat tata krama sareng orang Muslim, sareng orang kafir, sareng orang Nasrani, sareng orang Yahudi, bahkan sareng orang-orang singa abad. Kanjeng Nabi kayak itu pun bagus. Jadi hebat kanjeng Nabi, bayangkan. Kadipan apa tata krama kanjeng Nabi? Sareng butambuan, sareng buaan, bahkan dengan beliau sareng ben sekalipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu andi sifat tata krama sebagus. Tak heran kanjeng Nabi Muhammad itu pusat pakun di dalam hal nisar sebenarnya dari makhluk Allah dan juga rahmat dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. النبي فمن أخلاق رسول الله كان في البيت أخلاق كريمة. كيف نكون في بيوتنا أخلاقنا كأخلاق رسول الله؟ الرجل عندما يدخل إلى بيته يدخل بأخلاق رسول الله. سيدنا رسول الله إذا دخل البيت يترك البيت السلام عليكم، ينادي الزوجة بأحب الأسماء. ما يناديها؟ أمي، بو، صح؟ إبو، في مدورة يناديها بو، لكن سيدنا النبي كان يداعب زوجاته وينادي بأحب الأسماء. يا عائش، يا حميراء يعني شقراء، يعني يا تشنتيكو، كسيكو، تشنتاكو،
سينكو هاتكو. لما يدخل مثلا مشي مثل كي مزمل البيت بوه ممكن زوجته تكوت من صواره. فسيدنا النبي كان ينادي بلطف في البيت ايه، وإذا دخل البيت يكون في مؤنة أهله، يقصف نعله، يرفع ثوبه، يطحن بيده، يكنس. لما تكنس مع الزوج يا كرم، ليش النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا هذا المثال في البيت؟ قال لأن البيت هو اللبنة الأولى للمجتمع. فإذا كان البيت فيه الاستقرار، فيه المحبة، في عدم المشاكل، قال المجتمع البيت هو المجتمع الصغير. إذا كان البيت في هذا الأمن والأمان والاستقرار، قال يكون المجتمع الكبير مستقر. كمان الأسرة لا بد أن يكون فيها الاستقرار. الأب ينادي بغضب، والأم إذا تنادي زوجها ماذا تقول له سيدي؟ بو. كيف؟ أيضا تنادي بحبيبي سينكو بصوت رقيق. الكلمة الطيبة فيها سحر. الرحمن علم القرآن، علم ايش؟ علمه البيان، وإن من البيان سحرا. كلمة طيبة تولد سحر في البيت، محبة. يبقى الولد إذا رأى الأم والأب في تعيش أو يعيش الرأفة والمحبة والحنان، قال هذا ينعكس على الأطفال وعلى الأولاد. حتى المشكلات تحل بالكلمة الطيبة. لماذا يكثر الطلاق في المجتمعات؟ قال لأننا لم نأخذ بخلق رسول الله بالمحبة في البيت. بعضنا مسكين يأتي بالمحبة، وبعضنا ممكن في البيت إمام الخائفين، خوف يجوز، لكن الحياة لابد أن تتولد فيها المحبة والرقة المشاعر كما كانت بيوته صلى الله عليه وسلم وحياته مع أزواجه. كثير ايه؟ نعم. نريد نعيد bahwa ketika kita usahakan ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah nomor dua adalah bengkok. Itu beliau beri contoh berumah ring laki contoh misalnya paling ini ketika datang ke combokan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi masa kebengkokan Allah salam assalamualaikum kabina dipanggil bini kalau hal sebagus dia bilang ya Aisyah Humairah hei orang saya dia bilang kanjeng Nabi rajana hei orang bini saya mira bena hei kata jelas sakin oleh bila sayangku cintaku ini ada yang maju pak kamu ngomong kita Allah salah langsung benar yang gitu sampai ini maka dari laki kan itu mana Nabi antara kebenaran ini rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah itu? Ketika hubungan akhlak dari laki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dingin, maka bengkok itu bakal tenang. Mana Nabi bengkok tenang, anak bakal tenang. Mana Nabi anak tenang, keluarga tenang. Mana Nabi keluarga tenang, masyarakat bakal tenang. Jadi karena keluarga kan itu bangunan fondasi pertama dari masyarakat. Jadi al-bait al-binatul ula minal mujtama. Bahwa bengkok itu bangunan pertama dari masyarakat. Jadi mana Nabi ampun dalam rumah tangga itu tenang, aman, cek, maka masyarakat insyaallah kayak itu juga. Kalau benar maka pantas sering laki kayak gitu. Mana biar ring bini ngentok ngocak kalau ben dari 5 selesai. Kalau ben
Wanapa perilaku sisa. Karena kalimat sebagus para udah beliau ento. Kalimat sebagus ento bisa jadi sihir. Sihir cinta maksudnya. Jadi orang miring laki ngocak bagus sering bini itu jerah aja rasa cinta. Miring bini ngocak hal bagus sering laki sejerah aja cinta. Jadi budi masih begitu bini boleh. Tak pada beban saya pikirin itu begitu gitu. Imamul Ghaibin orang-orang yang ketakok aku yang bini dibuat. Jadi bila beliau ada buku bahwa ada dalam Al-Quran juga disebut begitu. Ar-Rahman 'allama Al-Quran, khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Allah itu ngajarin manusia kalaban al-bayan. Kenapa al-bayan itu? Al-bayan itu kalimat sejelas. Mana piring laki, kalian ini keluarga kalimat yang bisa membuat rasa cinta dan sayang antara dua pasangan. Maka al-bayan segala bisa maknain kalaban seher bagus maksudnya. Saya bisa mencinta orang bini, tidak kalah atau orang laki ketika ini. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق كريم حتى مع الكائنات الحية. الجمل لما كان صاحبه البعير يحمل عليه حمل كثير جاء يبكي إلى النبي كيف عرف لأنه عرف أن هذا صاحب الخلق الكريم. سيدنا النبي قال من صاحب هذا البعير؟ إن الله سبحانه وتعالى ولاكم على هذه حتى الكائنات الحية حتى تتراحموا وترحموها. أمرنا بالرحمة إلى الكائنات الحية يا كرام، كيف لما تكون مع البشر سواء كان مسلم ولا غير مسلم لابد من التراحم. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا رسول جاء صحابي طلع فوق شجرة سرق جرح العصفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي فجع هذه بصغارها ردهم إليها. حياة جميلة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حتى بالطير كان رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، حتى بالجمال جذع النخل لما النبي عليه الصلاة والسلام سمعت له أعواد من المنبر سمع صوت بكاء. من الذي يبكي؟ إنه جذع النخلة، لأنه لم يتبرك بعد ذلك بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحل النبي نزل من الخطبة ووضع يديه وحضنه حتى سكت. كمال الرحمة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. Penting gina rasani sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setong waktu itu hatta keben marahu. Setong waktu berkeben sepamuain perkara sikik berat sampai nangis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takku mana pariksanin sareng kanjeng Nabi. Siapa jadi keben? Jadi ada berkeludu sama kayak gitu. Jakatake pun kita pernah yakin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh pada manusia. Maka pada manusia itu wajib saling tarahum, saling niser. Dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang niser ke orang lain, saling niser bakal ikan niser sareng Allah. Maka benisar dekat makhluk sebede bumi yakti Allah bakal manisar makhluk sebede lagi dekat bumi. Sampai oleh perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat benda-benda setandinya akan dia dimin kanjeng Nabi itu pada andi mimbar tempat khutbah. Saya gabai dari papanan kurma. Dari papanan kurma. Sehingga ketika para kurma itu pun tua, para orang tua, sareng sahabat yang berdiri lain, para kurma itu nangis. Apa nangis? Takut tak bisa ngelak barokah karena tak bisa nyedin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari lisan kanjeng Nabi ada apa?
Iki kemarin bapak anak rumah itu kaneng buat kaneng. Ambu cek nangis. Kada sareng kanjeng Nabi yemben sampai bapak anak rumah itu ambu nangis. Ini hebat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon ini sering perkara setandinya juga ini sering. مع الأطفال سيدنا النبي كان رحمة وخلق كريم. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم. العلماء استنتجوا من حياة سيدنا النبي أن عند الأطفال تلغى الأحكام الشرعية. كيف؟ بالفقه الإسلامي. في يوم من الأيام كان سيدنا النبي يخطب، فجاء الحسن والحسين يمشي وهو صغير، فتعثر فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وترك الخطبة وأخذه وضمه إليه. قال العلماء هنا الخطبة واجبة في الجمعة وركن، لكن هذا الركن أوقف من أجل الرحمة بالطفل، مثل أختنا هذه بالسطر الثاني عند محل القيام لم تكن لماذا رأفة بطفلها. هذا خلق نبوي، خلق نبوي كريم. تلغى الأحكام عند الأطفال. شوف كيف من أجل طفل تلغى الأحكام. لذلك احنا عند أطفالنا يا كرام وعند أطفال المسلمين لابد إذا تعارض حتى عبادة أو حكم شرعي قال يقدم الطفل. ليه؟ لأن هذا سيكون مستقبلا عندما يكبر لميلاده. لما يجي الأعرابي إلى سيدنا النبي وجده يقبل الحسن والحسين، قال يا رسول الله لي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم. قال أولم أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. شو أنا أعمل لك إذا أنت قلبك قاسي؟ يا إخوانا الذي يكون فيه قسوة على الطفل الصغير يكون فيه قسوة على نفسه وعلى الناس. كيف نتعلم خلق التراحم فيما بيننا على أطفالنا، على أبنائنا، على أبناء الأمة، على أيضا غير المسلمين. النبي كان رحمة صلى الله عليه وسلم. Termasuk juga tata kerama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia dicontoh liser anak-anak ini. Karena anak-anak ini dicontoh sampai di dalam fikih, di dalam hukum fikih Islami sampai pola tata kerama Nabi anak-anak itu menyulitkan hukum. Setongotoh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu pernah amain aja emasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad Abu Datu. Ternyata kanjeng Nabi itu ambu ragu. Ambu di alongku ka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun but kala pas eta ku yempun. Maka dari kadintoh ulama fikih adaku khutbah kaintoh rukun Jumat. Namun mana beda hal berkaitan benak kanak gini, siapa yakin kanak gini atau bagaimana apa, maka khutbah kaintoh kudu pambu saja. Aku aladin nak kanak gini. Jadi aladin nak kanak gini kudu mancing itu tak apa-apa itu ya dilki misalnya Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setongok terjadi peristiwa pada orang disah acabis kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu kanjeng Nabi nyium Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain segini kompoya. Nyium sareng kanjeng Nabi pas orang disah itu ngocah kanjeng Nabi abdin andi anak 10 miki nyawa 10 orang andi anak 10 orang tak pernah sekalipun nyium benar Rasulullah tukah menghadapku baan tak pernah nyium anak dibi. Jadi berarti atena gedi tak andi sifat nisernya. Mon orang lah niser kanak-kanak maka bakal niser ke orang selain. Orang mon niser kanak-kanak ada bakal niser ke makhluk Allah selain. Sampai ada bikin sangat itu. Jadi mon banjir tak lebur kanak-kanak maka banjir atena gedi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan gula sareng panjenengan kudu niroh
akhlak Nabi Muhammad kayak itu. Ketika apa Nabi beda nak gini, kayak itu kan Israel. Karena apa para Rabu? Nak kanak gini gak dintoh seku laku masa depan bakal jadi pimpinan umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Artinya apa? Nak kanak gini kayak itu pasti akan Israel kanan. Maka gue laku bakal Israel kalian lain. Pas meneliti kenapa ini sebenarnya bisa mikirin orangnya. Kayak itu tujuannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا كرام حتى في الصلاة سيدنا النبي من أجل الطفل كان ماذا يفعل سيدنا النبي؟ قال في يوم من الأيام سجد فأطال السجود بعدين قام من السجود والصحابة بعد الصلاة قالوا يا رسول الله لماذا أطلت السجود؟ قال إن الحسن قام على ظهري فكره قام يلعب على ظهر النبي فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم حتى لا يفزع الصبي. في اليوتيوب على العلم اندونيسي ولا ماليزي واحد من الصبيان يصلي يتشيل مع والده لكن والده يبدو انه من اهل الفقه لكن الطفل الصغير ما صعد فوق كان فعل مثل فكري بن فكري انزل الازار عن والده فهل يضرب؟ هل لا يضرب بل حن عليه علمه بالكلمة الحسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجوز في الصلاة قال رأفة بالطفل الذي يبكي ورأفة بأمه. Bahkan hatta dalam sholat mana Nabi ampun benar anak ini masih terganggu kentu sani roh tata krama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimin kanjeng Nabi itu pernah sholat. Sahabat mau mengikuti saja. Ternyata ketika sujud, kanjeng Nabi itu abid sujud. Bila pola setara sholat, sahabat matur kanjeng Nabi, ajunan gelak makja abid sujud. Pola keng berdua wahyu. Enjak benih. Gelak roh Hasan tepak nongko ka tangan bukit. Jadi kok karena lanjut sujud, malah kok tak yel-yel ka Hasan. Kalau poe niser takut terkejut. Kentok dari hebatnya niser kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat nak gini. Apa pola? Jadi Nabi berdaya masyarakat kentok ba'abal ibadah. Pas berenang anak ini lalu nangis. Pas ibadah malu kentai kan niser ben beuri sareng mangan. Benih pasian ngocak sama iya kok. Bahkan dari beliau ini cerita itu buat dengan YouTube, kenapa? YouTube itu orang Malaysia, kenapa jadi buat anak ini apa insyaallah ahli fikih, ahli fikih. Kenapa? Tepat sholat, pas berdoa ngecek sarung jadi pun, ibu kaki. Jadi gigi ini tapi sepaling bener itu, nak anak ini itu kalau beli kalau berhalus, kalau berniser. إن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لا نستطيع أن نوفيها. أخيرا يا كرام هنا مكتوب الاستغاثة أيضا ذكر الصالحين لكن أنا أعطيكم من حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبما أخذناه إجازة هي صلاة طب القلوب. حضرات جهزوا حالكم لتلاوة صلاة طب القلوب. حضرة صلاة siap makna salawat tibbul qulub. Jadi نعم وسنشرح فهم يقوموا بتجهيز أنفسهم. Jadi makna beliau bukan pas marah makna salawat tibbul qulub salat takwir. صلاة طب القلوب يا إخوانا العلماء أعطونا إياها بالتواتر بالسند أن من كان به مرض قال 25 مرة الله يشفي. سيد الشيخ وهب الزهيري رحمه الله قال والله ما أصبت بمرض في عيني ولا في رأسي ولا في جسدي فتلوتها 25 مرة إلا زال المرض. واحد وهابي في مكة كان معه مرض الكانسر سرطان ذهب إلى جميع الأطباء لكن يا كرام سبحان الله كان يقول هذه الصلوات والموالد بدعة. قال هو في مكة يسمع رجل يقول عن
هذه فيها إجازة صلاة. قال ففي ليله ذهب وأخذ يتلوها، فالله سبحانه وتعالى شفاه. لما ذهب إلى المستشفى ما وجدوا به مرض، مع أنهم قالوا له تمكث شهرين ثم تموت. قال أخذوا إلى أوروبا الأطباء حتى يفحصوا كيف ذهب المرض. كيف ذهب؟ قال تلوت هذه الصلوات صلاة طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها، فشفي من مرضه بإذن الله. لذلك لما تتلى صلوات طب القلوب من الحضرة اجعلوا هذه الصلوات وأنتم ترددوها بنية الشفاء للأجساد وللقلوب. عندما لا فقط في ساعتها يزول إن شاء الله. Jadi beliau Ibu mau latihan lagi. Beliau Ibu agar Bu engkau ngabes banner Ibu di hari bedah judul istighosah. Beliau mohon pada judul Maulid engkau lah apabila tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terakhir budi totok beliau etok budi ngijazah jinah shalawat tibbul qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulub wa dawaiha. Terakhir kaitu beliau budi ngijazah lagi kalau bersanad saya sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia benar Ibu ketika Allah itu suruh baca sagemi kali kalau berkeyakinan insya Allah nunggu baca sagemi kali insyaallah bakal beres karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahab Az-Zuhaili, Dr. Wahab Az-Zuhaili itu pernah dahulu engkau sama sekali tak pernah capok sakit mata, sakit ketak, baru sakit kerungan. Ketika engkau sakit engkau membaca shalawat tibbul sagemi kali paling beres karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segi gurunya itu Mekah kayak itu tempat dari Wahabi tanda salawat riak bid'ah. Setengah itu udah orang sakit kanker jadi pun dokter kayak itu bahan dua laki bukan mati. Tapi ternyata mereka itu terus-terusan seorang maus salawat tibbul macam Allah kayak itu apa terus-terusan. Ternyata bila periksa boleh ke dokter, ampun hilang kanker. Sampai periksa ke Eropa, ke dokter Eropa, kita ampun hilang. Maka kemarin beliau itu ngirim maus seorang salat tibbul pas beliau ngijazah gini ada kata tulisan panjenengan. Kalau ijazah itu Arabu kakui nyambung dari tulisan panjenengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadrat Allah صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.
صل عليه قلوبي ودوائها وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورزقنا الله وإياكم حسن القول وحسن العمل أيضا. ومع إجازة طب القلوب إن شاء الله نجيزكم بكتاب مناقب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني بكتاب اللؤلؤ المرجاني طبعا وجزء أو الحج كياه سيد الشيخ فاروق كان له دور كبير في هذا الكتاب حيث هو من قام بتشكيله وتحسينه. نسأل الله تبارك وتعالى بتلاوة كتاب المناقب في الصلوات والاستغاثات إن شاء الله تنول كل المطالب والمألومات إن شاء الله والمأمولات. أيوة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, sebelumnya saya minta maaf saya berbicara bahasa Indonesia karena belum bisa bahasa Madura, masih belajar sama Gus Farouk, baru diajarin bedena ya itu. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk sabar belajar bahasa Madura, susah sekali. Tapi mudah-mudahan seiring berjalan waktu, karena saya dan beliau sudah 4 kali datang ke Madura dan ke wilayah Sumeneb ini kali yang kedua. Namun mudah-mudahan bahasa Indonesia fusha saya bisa dipahami oleh seluruh jamaah. Yang pertama saya ingin menjelaskan jadi beliau akan mengijazahkan kitab ini, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karya beliau yang berjudul Al-Lu'lu'ul Marjani. Ya. Ini Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karya beliau. Karena waktu yang sudah mepet, jadi saya percepat. Nanti para jamaah yang menginginkan kitab ini silakan di rumah tersebut. Cuma kalau jumlahnya terbatas, kalau semua beli sepertinya habis. Apa bahasa Maduranya habis? Ya, sepertinya tak ada. Ya, tiadi.
Dan kitab ini karya beliau yang kelima, ada banyak sekali manfaat, di antaranya adalah qasidah mawali yang tadi sudah dibaca pertama. Qasidah tersebut beliau menjelaskan kalau kita baca dalam jumlah tertentu setiap hari, insyaallah segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diamalkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, cara ijazahnya nanti kalau misalnya beliau yang akan ijazah, saya yang akan membacakan. Beliau nanti di akhir akan mengucapkan ijab dengan bahasa Arab. Kalimatnya begini: qabiltumul ijazah. Kita jawab bersama-sama qabilna. Qabiltumul ijazah. Sudah aku berikan ijazah, diterima? Kita jawab kami terima. Ya, itu arti qabilna. Qabiltum, qabilna bukan qabelna. Qabilna. Qabiltum. Baik, itu ingat beliau akan ucap itu. Saya hanya membacakan halaman pertama. Begitu beliau ucap qabiltum, kita ucap qabilna, klik. Ada bagian dalam hidup kita yang bersambung kepada beliau, kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian bertemu dengan Rasulullah, lalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita butuh sambungan, konektor dalam hidup kita. Beda Syekh Ammar semangatnya. Ada Syekh Ammar di sini, kita manfaatkan kehadiran beliau untuk menjadi tawasul, penyambung dalam hidup kita dengan orang-orang saleh. Dan saya yakin pondok pesantren Dus Muzawwid ini didatangi oleh beliau, jamaah semuanya, insyaallah jadi barokah untuk kita semuanya yang ada di sini. Saya akan terjemahkan, beliau yang akan mengijabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Ijazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan penggegam semesta alam. Wassalatu wassalam. Dan mudah-mudahan salawat dan juga salam senantiasa tercurah ala asyrafil mursalin, kepada Rasul yang paling mulia, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, dan juga teruntuk keluarganya, wa sahbihi, teruntuk sahabatnya, wa sallim tasliman katsira, dan mudah-mudahan salam yang banyak senantiasa tercurahkan padanya. Amma ba'du, fa inni ujizu ma fi hadzal kitab. Saya mengijazahkan Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani semua yang ada di dalam kitab ini, man malakahu minal muslimin, bagi umat Islam yang memilikinya, bisyaratil amali, dengan syarat diamalkan dalam kitab ini, biniyatin salihah, dengan niat yang baik, khalisah, dengan niat yang tulus, liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum, dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kami dan untuk jamaah semuanya, bihi, dengan kitab tersebut, fiddarain, di dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. قبلتم الإجازة؟ قبلتم الإجازة إن شاء الله بشرط العمل؟ رزقكم الله إن شاء الله حب الأنبياء وحب الصديقين، حب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك على هذا المكان وأهله وللحاضرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنزل عليهم الرحمة والسكينة والمغفرة والعتق من النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا بجاه نبيك وبجاه سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني أن تمن علينا وعلى الحاضرين بالخير والبركة والرحمة، وتعلمنا من بركات السماء وتنبت لنا من بركات الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الحج المبرور
والسعي المشكور. اللهم اكتب لنا وللحاضرين الحج في هذا العام وفي كل عام، وارزقنا يا مولانا زيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا نفوسنا واختم لنا بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Infak kitab ini Rp50.000. Rp50.000. Dan jamaah Manabi bede aplikasi Shopee bisa beli secara online juga. Nanti di Instagram saya Fikri Habibullah Muharram. Fikri Habibullah Muharram, nanti saya kirim link Shopee-nya melalui Instagram. Diingat Fikri Habibullah Muharram. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Raisul Hadrah dan juga يلا جاهزين.